السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثالثة إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو الدرس ديال لا كونجيغيزون، غنشوفو l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir et les verbes du premier groupe subjonctif présent. Subjonctif présent. غنشوفو شنو هما لا تيرمينيزون اللي كاينين في لو سبجونكتيف، غنشوفو كيفاش كيتصرف لو فيرب être et لو فيرب avoir. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الحلقة إن شاء الله. قبل ما نبدا كما قاعده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس وتبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الاشخاص. على بركه الله. Le verbe être. Le verbe être au subjonctif. Le verbe être au subjonctif. كنقولوا être au subjonctif. Que je sois S, que tu sois S, qu'il soit T, que nous soyons ONS, que vous soyez EZ, qu'il soit ENT. Bien. Que nous soyons, qu'il y ait Y هنايا, Y, ONS, Y, EZ, que vous soyez. Que vous soyez Y, EZ. Bien. هذا بالنسبة للأوكسيليير être. شنو هي أول ملاحظة ديالكم بالنسبة لهاد لا كونجيغيزون اللي عندنا؟ صحيح ما كنديروش جو بوحدو، ضروري خص يكون فيها que je sois, que tu sois, qu'il soit. يعني في الجملة ضروري خص يكون que عاد يكون le pronom personnel. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, etc. Bien. مثال نعطيكم مثال في الجملة. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois. إلا لاحظتوا كاين que عاد تصرف le verbe être هنا que tu sois. Il faut que je sois. Il faut que je sois. يعني باش تفهموا شنو هو que ضروري خص يكون que في الجملة. Il faut que je sois. Il faut que tu sois. Il faut qu'il soit. Il faut que nous soyons. Il faut que vous soyez. Il faut qu'il soit. يعني عندنا S S T Y O N S Y O Z E N T. Le verbe avoir. Que j'ai A-I-E, que j'ai E, que tu es E-S, qu'il est T. ردوا بالك. راه كاين اللي كيدير بعض الأخطاء كيدير لي E, E-S, E. لا. Que j'ai E, que tu es E-S, qu'il est. Que j'ai, que tu es, qu'il est A-I-T. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Que nous ayons Y-O-N-S, que vous ayez Y-O-Z, qu'ils aient, qu'elle بحال il بحال elle. أنا درت هنا il ديال singulier masculin ونفس الشيء بالنسبة singulier féminin. Qu'il est, qu'elle يعني qu'il est, qu'elle est. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. A-I-E-N-T. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. حتى هي فيها que يعني لو سبجونكتيف من بين الخصائص ديالو انه كيبدا que je. D'accord. Chanter au subjonctif. Chanter ER au subjonctif. Que je chante E, que tu chantes ES, qu'il chante E. اشنو كتلاحظوا هنايا؟ بحال لو بريزون. بحال لو بريزون. Le présent de l'indicatif. Que je chante E, que tu chantes ES, qu'il chante E, que nous chantions I-O-N-S, l'imparfait, que vous chantiez E-E-Z, l'imparfait, qu'il chante E-N-T, le présent. يعني إلا غادي نقول لك أشنو هو لو سبجونكتيف بريزون ديال بروميير جروب، ردوا البال، بروميير جروب، ما كنهضرش على شي حاجة أخرى، شونتي E-R, جوي E-R، بروميير جروب، بروميير جروب، لو سبجونكتيف ديالو شنو هو؟ كيكون لو بريزون في كلشي إلا نو أو فو فيه l'imparfait. Que je chante E, que tu chantes ES, qu'il chante E. هذا le présent. Que nous chantions I-O-N-S, l'imparfait, que vous chantiez I-O-Z, l'imparfait, qu'il chante E-N-T. بطبيعة الحال هنا كنهضروا على لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون إما l'imparfait ما كيكونش فيه que je ولا le présent que je. أنا غير كنهضر لكم على لا تيرمينيزون ديال لو فيرب. كاين E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. كنحيدو E-R ديال بروميير جروب وكنزيدو هادو E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. بطبيعة الحال مع que je chante E, que tu chantes E-S, qu'il chante E, que nous chantions I-O-N-S, que vous chantiez E-Z, qu'il chante E-N-T. نفس الشيء بالنسبة jouer.
que je joue, que je joue E, que tu joues ES, qu'il joue E, que nous jouions, que vous jouiez, qu'il joue. D'accord? Abdelbel, que je joue, que tu joues, qu'il joue, que nous jouions, que vous jouiez, qu'il joue. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. هذه هي la terminaison ديال le subjonctif. مع بطبيعة الحال que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. هنايا ما كاينش ديك القاعده اللي قلت لكم او اس ما كايناش في لو فيرب être ou avoir. لو فيرب être كيتغير que je sois, يعني عندنا être وكيتغير كامل que je sois, que je sois s, que tu sois s, qu'il soit t, que nous soyons y ou n s, que vous soyez y ou z, qu'il soit ent, qu'il soit o i e n t. Le verbe avoir, que j'ai, a i e, que tu es, AIES, qu'il est, AIT, que nous ayons YONS, que nous ayons YONS, que vous ayez YEZ, qu'ils aient AIENT. N'est-ce chanter, que je chante E, que tu chantes ES, qu'ils chantent E, que nous chantions IONS, que vous chantiez IEZ, qu'ils chantent ENT. Le verbe jouer, le verbe danser, que je danse E, que tu danses ES, qu'ils dansent E, que nous dansions que nous dansions IONS, que vous dansiez IEZ, qu'il danse ENT. Fabrique, que je fabrique E, que tu fabriques ES, qu'il fabrique E, que nous fabriquions IONS, que vous fabriquiez IEZ, qu'il fabrique ENT. وهكذا دواليك. نفس الشيء بالنسبة للفيرب jouer, que je joue E, que tu joues ES, qu'il joue E, que nous jouions IONS, que vous jouiez IEZ, qu'il joue ENT. هادشي اللي عندنا في الدرس. كنظن ان الدرس مفهوم، ما كاينش حتى شي اشكال. حاولوا انكم تقلبوا على لي زيكزيرسيس وتحاولوا. هذا البروميير جروب راه ساهل، être ou avoir de l'ilbal. داكور. بالنسبه لا تيرمينيزون ديال لو بروميير جروب او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي، مع بطبيعه الحال واحد الاستثناء اللي كيكون في السبجونتيف اللي هو كو جو، كو تو، كيل، كو نو، كو فو، كيل. هادشي اللي كاين في الدرس. كنتمنى ان الدرس وصلكم بخير وعلى خير. اشتركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى ان هذا الدرس وصلكم على احسن وجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.